Hello guys, welcome to my vlog. Hello vlog. Ulit-ulit. Hello vlog, welcome to my guys. Tapos na kami sa work namin. Uwi na uli. Uwi na kami sa bahay. Ay, hindi pala. Bibili pa palang tela. Bili kaming tela. Kaya lang, bago kami punta ng sukdaan, muna kami sa bahay ni Madam. Ate sabi doorbell? Ali? Ate sabi doorbell? Madam mungkin موجود ليش أعطيك أشياء صح؟ Mungkin مدام ممكن ما في موجود. أيوة شوف سيارة ممكن سواق مدام أنا. ممكن يا كلام ليش أنت بدري روح خلاص تعديل أنا أشتغل بعدين أسوي جلسة. أيوة عشان نمشي في سوق ما في سيارة مدام. ما في؟ هي روسة عشان كده تاخد من Ikaw na mag-doorbell. أنا أسوي دوربيل ولا أنت؟ Dali. Ay, no. Kaya Alam mo din. Oo, mga tayo malunggay. sige, magnanakaw ng malunggay. Damihan mo. Ay, tinan niyo mga guys. Kapalik. Ah, wait. Ay, nag-dress? Gayer? Sabihin mo sa kanya. Kulay kitir. Ayun. Bas min po, brother. Hada? Gayer yan, ito? Okay. بس حبة بس هو كان في اسنان قطعة في واحد هذا تاخذ فوق Okay. بدون تكمل Aywa. بس انجري ويري انجري تمام Okay. بس هو بس دهن معاك Tayo. كيف لو خلاص كلم آسيا Okay. and you coming نديب صار غرفة أنا سوي نديب أيوة الحين مرة كويس. أيوة يجينا بعدين مرة وسط. أيوة هنا يا Ah, kung saan na nakuha ko. أنا ماني give you ولا give Give Ali. استمعنا. 100 بس 100 tama na to. Ay, ako Damihan mo. Gusto ko madami. Come on, anak maakol. Atik min. باقي 30 ها. Nos. Hiyaw, ana. Basta sana nasa video. Harami. Ay, wala ka lang sa harami. Asa na the vlog, malo? Aywa, vitamin. Come on, saha, nagwais. Aywa. Doon sa taas. Come on, di ente guski daw. Padan huwa ijijidid siya. Aywa. O, kahit daw putulin mo na lang. Tapos, Kida. Mati ahad ako. Aywa, anak bes Asya, aywa. kida. Yalla, itnin nafar. Aywa, kida. Kalas, sukran. Shukran katir. Yalla, bye Asya. Shukran. Bye.
Nandito na kami sa Macarona. Papasok kami doon sa Alisay. Alisay, wala alamari. Wala ka. Alisay o Alamari. Ay, Diyos niya. Yan ba tayo bumili ng baya? Hindi, doon. Papasok doon sa loob. Guys. Doon ko rin tong kay ano na. Ay, bibili kami ng tela dito sa Alisay Plant Textile. Bilihan po ng mga abaya. Okay. Sa metro lang, di ba? Oo. Sige, akyat Janet. Akyat sa mahiwagang hagdan. Wow, ganda. Hello. Say hi. Mabuti. Sige mo yung shots na. Hada. Wala na story. Atini wahar. Ay guys, nakakahingal. Hinihingal ako. Ito po yung mga tela dito, oh. Mahal. 138.69. 1 meter. Mahal, no? Yan, oh. Yan mga price nila. Dito bumibili si Madam. Ay, nakakapagod. Ito ba yan? Ada hiya? Yeah. واحد بس واحد. ما يكفي بس قبل اسبوعين اشتري 7 متر. هذا هنا ولا لماري؟ هذا مدير. لا ما في مدير انا الله يحفظكم. زي كده شوف. هذا موجود. مدام شيل هذا هنا ولا انت ودي هناك. ايوه. انا استني فيه ولا ما في. bata naman eh. Bata ba sila, no? Mga gagawin. 300. Pero Yeah. pambata. Oh, pwede na. Pwede na, no? Ito maganda pang square pants kaya to. Kaya lang manipis. No, garterized kasi, oh. Dito kaya. Pero hindi sinabi naman. Ganda po. Tingnan mo, mamaya magsara na yun doon. Ikabili lang ako dito. Wala pa. Pang square pants. Guys, ang ganda ng mga tela, oh. Pang ano, duster na pantulog. Oh, diba? Ang ganda niya. Pang ano. It's okay. Ang ganda, oh. Ang ganda. Kam wide meter kita, baba? 28. Hada كويس حق abaya? Maybe. Ganda, no? Ayun ako, guys. Maglalakbay pa kami sa malayo. Kaya ito kay Ali. Saan si Ali? It's my life. It's my life. Mahal ng bra. It's my life. I wanna shopping. It's my life. Nakapasok ba tayo dyan? Ha? Hi guys. Ayan na guys, oh. Mga jalabiya. You buy na hair.
bumili ka dito. And then, sa dulo pa ito. Al-Amari yan? Sa isa? Dulo? Kahit tanggalin mo na lang ako dyan. Hi. Bibili ako guys ng wait lang. 10 real. Ay, 5 real daw. 5 real. Kaya pala. في نفرم سجات ولا Abaya. Abaya guys. Guys, tingnan mo yung pusta. Ang ganda. Hindi ako magkulang Kaya man. nga, ang ganda oh. Di ba? Balikan mo na lang bukas. Ang ganda guys. Ito pa oh. Wait. Ito 8 thumbnail ko yan. Yan no? Ito thumbnail ko siya. Yun no? Yun. Alin? Ganyan ang design ni Madam na isa sa akin. Di ba? Ang ganda. Oo. Accessories. You buy na hair, zipper, accessories, sinulid. Maliliit, malalaki, bag. Hey guys, tapos na kami mamili. Pauwi na kami. Oras na naman ulit.